Assalamualaikum viewers all bal konton na kotanke bal tentola bal jeyla natala kotanke bag part kabum bata salola rek natala kotanke al mbale lamen le kamara ba official media min bale jawolon adama sanati cross capet min sotota min kata GMC la multi min nata cross capet nang kana nang United Democratic Party bafle ko welcome to the Mightiest Party min kata United Democratic Party ala baraka yudi file bambu sora ndula na nenimis Fatu jameji lanko sora ndula na nenimis ndula na nenimis fatu ndula na nenimis yudi file bambu ndula na nenimis Fatu jameji lanko sora ndula na nenimis yudi file bambu ndula na nenimis aliyampa nye modu nyolbe korontori mbage mitimo be siari bulu korontori mbage akanya yo alinso domanding ala baraka Assalamu alaikum Lamen Kolu Assalamu alaikum UDP mafalali assalamu alaikum kotenke mafala alhamdulillahi rabbil alamin ngawulula fulol tentu na mbarima kon tentu min kata onkul solo sabalti ngamba ma kontong min kata aja binta batabal sabalti membe lori mbulu ba karola mbembari ma fanan konton na min kata baba la commandoti onkul Modu you are welcome mbem fama konton na andu wulu fa alota nye faya dato men keta bala min kontati nin kombe to fofo la bake mbe mistake ko sotola bari nse kabilo be tentu ngama binta drame konton ngamba aidan dur konton nga alimat tarawole wol konton anim ba ma nyima wol be mbinki ma konton na ba ko to jamme atele musoti mi yalon ko alota nye faya dato abe dawoda ntabu ko kumboje ngamba ma wol konton min keta mbabinta maronti ngal be konton nga har yalla be konton mbenna jeta ba konton na Gambia la Mandela ba Ousseynou Dabo ninga ba Ousseynou Dabo konton dro nga UDP be le konton Ntalem Fatou Jammeti GMC National Executive Member mi me yellon GMC le fe Gambia kono Lamen kono na family be kono mi yellon yentani ret le long bari kabo bila kabiru wajuma tambila nte cross capital nata UDP manke je luntanti katunte fa kordale UDP ti mbem fama natrabe siri ninja nyimbe ngoto numbi njisobe lala bake bari baba rest in peace I promise you I adandi damente ba chokila je ndambita manni misa fereng
nganteri ma kontom min kita Mariama Damfati nte cross carpet from GMC bari ndam ma fanam man cross carpet namol bi jande min yalon ko be bota GMC le mbama fele ka fanyine mama Salibo jang atelen na national PROT from KMC GMC hadisa nyam fanam bi jang ate fanam mu GMC membalati ate mu musolti mi yalon ko afana mu mobilize salti kataka molsi bi GMC konole na musu jata ba do fana belor ngal ko majana ika fanyine Fatnias atelen na second deputy women mobilizer afana mu executive memberlet ñinem Fatnias nata yagu cham soto afana mu GMC memberleti atelen na forum for la president ndama barinke ndingo Sleman Costa afana mu GMC lati mobilizer nata GMC mbe GMC ngado ko ke GMC mfindita GMC nsene yaringo mammalu ka findi GMC malu to fana mandu UDP mbe GMC mol be konton na nyin sanji dan tango min tambita ni do ko minke ni tala kutale mo man kuma kasi ma ponye mbebe tentula politiko le be nyama murunta nam fasule ninna diamo ka be jam fala bake njiso fata bake bari mbela men kol be kontonna bari safo ko UDP kol mini kante no manun ka fanye na ka bombarinna mfamalu mbamalu wote ka kolame yitandi na GMC la bantoto yar fo nyin kola wala be GMC konoto nkontanta bake naku mote jam fala bake nteben sewo bunne bar diamu lumbina me diamu la ni ko wi ba Ousseynou Dabo aliene dankun na jam nte kumo kum fala mamba ma konto me yalon na jata ba e ka fu me anti ramu sabali musole mu nyinti mi yalon ko hanninte ma fo mole gambiano yalon ne jumala ramu sabali ti yo mbe nte kumo kum fala mam fon la dalin konton min keta sirfo manjanti nkema ni muke wala ti kewo mi yalon ko nyon tangolem ka tu namal na la fitanu atente bulala ngadum politiko kono photo special greeting to you darling Sirifo cross carpet nata GMC nata UDP ni amoy GMC ika Sirifo manjan tole foje bar birinta nata UDP lunga men within 24 hours nga Sirifo natina UDP photo mbenna tenturo ni jeyro murundi la Sirifo kamba play Sirifo gache ngalama ni Sirifo bebe den nambe do ko kala UDP kono fo Gambiano liaje kontrollo ni on the fourth seater alim be nga finti ngata nga carte o fay nga fay UDP la boxo kono ay fa tep o tala baraka baji yo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alin so demanding time wote je time wote je alin so demanding yo alin so demanding nyin kata meeting lo modu kata meeting lo alin so demanding nali be janne bi fo janne tilibo alin so demanding yo alin so demanding time teje yo alin so demanding
ala kanyanta beteata ala kanyanta yo alin so demanding ala kanyanta beteata anyinyata yo mbediam ha inte mor solo mor be korontor mbay sina okay non ko be baki way ñorondi demanding ke ayo oto alhamdulillahi rabbil alamina mbe yalon nyamen na alfa ba me yalon ko wolle be jigiri wolle la busumbala constituency men ketan na ba keba kinteti ala yentolo harji na sate dingolemu oto a ben fejanne asina ina kumandim fay nga plan nyamen na tebe tarla janjanen fitiro bara fele kol siata kunna mbe yalon sa en time woteje gunjuru be je mitim bale be oto anin josua oton se ba keba kumanda fendim fay molukan assalamu alaikum mbe jama be kontonna mbe luntangol kontonna men ketam fango bari ndingol ti ani mol be femfendin ni be nyim bengole kono jang mbal be tentula mbal jayila alingal la moy ñoyede ni alko manyim ma binta mbe la moy la ñoyele because time o tente bulu kaytol le bembulu men ya lon ko be karteol fayla menna busumbala constituency be la kayto bembulu janyanta wolle tala kati samba ke topoto so woto ko time o te tarlambulu no kurkan wato be kejam mbal tentula mbal jayila mba fulale ko alnimbara nanna lalu menu botanan GMC biring duma fo a santo a mol be menu ya lonko ye ngani soto pour kaduna UDP mbali tentula mbali jayila ngali welcome ngal na palasol tanga bunda yelali aliena alesi sirango siran diatali alesije mbe wole ngani benna andale wole ngani fana soto alnan wole ngani dunta UDP alama kelanye wati fendi lafta demandin ne forale drong politiko kono sani mbe damen tenku momento kabo bila sain nikumu fea bantale tulungo bantale nkana fea nga sobea muta wole munyinti ko nganna karteol folo ke jube ibe lari mintole bari ikane batum fok sibitilungo somanda iyete la karteo jube imala be damen ikana nyini ni maje dum so woto ko fereke birin sanyin ila karteo yata ya bujube ay ya lonko abenyin dinkira karile fenta sunyala je babata mutala je fenta sotola kubale mude ni jutu tala jutu ta fembal woto ala la kartol ta aliya topoto mo kotengol binale fana ibinin kodo binali kan kodo kana mo dundi kuto imanyanna menkela because al senyi lonko al dingolu al mamaringolu anal tol fango alla nafa al be wole bayndi kan pour ka sabatindi banko kan adama e menke molla janto al beya jele ayin jamfa andung ayanin kuruyale sambanyola kuruya ba katun aka fengo femfo abukake tonyati ajube durong birin wato menna asita ni atara anganiyo be nyim bankoye denung ay bero men lañin kari kilin kono denung ay silo dol bando kula bari aba folale durong ate menkela katun afelanti nyin jamen fonko men lopitano men akaba lola birkama fo farato bamalo laran wuli kilin keme lulu wonte faniati amanke tonyate je anamana wo lopitano lola nyin lopitano men felenti boriti je bansam felenti boriti je kanifin felenti boriti je banyun loptano to boriti je lopta docteur Olman Soto ngamira wolle nyanta folo ka topoto yenyunu ta ye develop jannibe kudo kela alinyina adamala
aka fengo fen faali abuka ke toñaati mole me ya lonko a jamfaale warta mbala jamfa dantan folali jamfa folo ani mole kar sanji sabale fo abota mol koto wonte jamfaati abota je kote ke ako abenna baluwo ni na tani narangol soni andilale woma ke faniyati ay men fa ya kele bang amake ibala kuru ya lon na damento folo kote ke ate adama kilimo anin APRC ko la Fabakar Tombong birin 2017 anabe nyola abe kuruyata aybe kuruyata mandila amam fen fo mole fo science akafo ko birin 2017 nin Fabakar be nyin ko tamaka ama fan wanyade amam bonko mol jamfa atata kanilla abitaje munella atata je menna anin Allah alim foka bank kote ke ay namur kote ke 3 years old funtita wato menna ay mune foye akatele jikando so fonko atondi tiagaso atele nyunu yamar pure tiagaso fayikan silan sani ayoke afango ya afan wanyari woto aya kuru abuke no ala kuru ala bayri afan ala le fo ala nyin kala imaja ya afan wanyari kontele ila nyaton ko nyin yamari ko aye tiagaso fayikan mosala carte di wala bang ayna muru kote ke akaliye ko barimbe menkela on the fort wala be jaw yala ngam menke triye sin kolla aliye parede ata bayla de hani ata gagné la bari matun kana jele faliye ali hakilo to doron carte fayo niya faye na yesila bungo kono ye suuto batu kontirol be kela suuto fana kana fen celebrate suuto so manda fana nga singam batun nka men faali ntenga jele de nka faali le de andum nakumo mbuka boyndi de nko ntol UDP nkolu na celebration no abekela nyunyon watoleti talan fula kata talantanin talan killing kata on what mbe funtila nyaawo nyama wobe sene alale katun ibe lori ne be lafiri nyine la kan niye du nyola ya foko hold on ndun tol tewo tala mbe mfam mutala le fonga lon ko silan sanyin wuli keme jelle be ni tema ngalon ko silan sanyin karteo bina banna kontila nte janta batula de bari nyindonu menu binanan wolbe funtila dorong celebration o sita wo ibeba lon nale ko silan sanyin tambitale bari alinkana koronto alla kartelu aliye muta ali alla dimbe alfana sabarindi bungol kono moma kana ma kan siandi lafta nyinne folaliye aliye hekatu alla kaytol meno albe karteol fayla menla wolle bembulu anim busumbala mandina ring kerewan kunkujang nanyin tundolu be ila kaytol le bembulu na biroto sa intele du nyantawol be tala ke topoto ke funtindi ke di imaril nin tuta sirin jam mitinola amandi sa ke munta ko wole mu munti tinyaro so wodum manyan nakela mbali tentula mbali jayila mba folale ko ala barka bake aliye yamfunye. Thank you very much. Ale luntangol soto menketa Serigne Bojanti anin jama Fatima Sanyang you all are welcome. Thank you very much. Ala barka. Yo alhamdulillahi rabbil alamin nanna alifala kumo moyle menketa ba kebati ba keba kinde kumolu beteyata andon kumolu sahayata yo welcome Sirim Bojang nyinemo Sirim Bojang ngalo jama baka to moyle UDP la Sirim Bojang nyinemo so anata fananata kanama be mitindula so Sirim Bojang welcome murunta ko take mbe diamula men kumandila bawo time woteje laftano e tol sella bang
bari be korontori mbake time o teje woto benna Alifa Ba kumandila men ketam fango do mati Mamadou Sabali mbiyalo ne babala commando anen ala jataba men keta ajati aja binta batabali jabiti so mbafala babala commando welcome. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Demba abaraka mbeten tulambe jaila. Mbe alfal be kontonna men ma be tanyim be ngoto jang. Ka dati mbama nyolla ya Aida mbama bintu nani minta marong hariala inila delegation o mbaba koto alfal men be be jang onkul kebati janyaaw nyamba kontonna mbe solo kontonna ani momo singo ye futandi jang bankola kuo kang kadun kam même fonna politiko to bi sante buka UDP kuma fo moyede nka fo le Gambia men be UDP ani men mantara UDP inyanta carte fayla Gambia le parti jumale se Gambia bondino wala United Democratic Party di His Excellency Alaji Ousainou Darboe la nyaton kayato benna jom muso kontonna aja binta batabali jabi Serigne Bojang ini mbari muso Fatima mbal konton namba fale welcome to Lamin mbemba bijang honorable mbe tentula mbe jayila ifana mu batabali dol tintara dawoda ni se benje ala baraka mbarindingo fat jamme manjang mba fale congratulations again and welcome to the United Democratic Party ya madam fa mbe tentula mbe jayila nte jola no ini barinke Omar ala baraka alla na patiota yurwa jamale samananjang GMC la barumal men be jambi ka tandi dunia bela ko ibe UDP le mbal tentula mbal jayila hani men sa la natalul je isa lonko altol damma manna UDP de albota GMC baral nin kafol le bota GMC kana United Democratic Party mbal tentula mbal jayila ngalonne ko aldamma manna al nimmol le nata barjan nin carte fay lungo ngalon ko al nimmo wuli wulol lebe dunna United Democratic Party domor talaral nal sey batunno domandin drong 5 minutes ki ankol siata janiye domoro je nadiamo bebe tinyara dukade ngal manene domor talalal mbal tollela dukari al domorol landi niya sero fanga tayti lamoy lano ki ankol bi janne ngal manene lafta puruka fat jamme inila mol kalbe killing commandi al tolla anal kontongol kal bisimila ka fale thank you very much for the brilliant job you're doing for your country aliye menke almaka al kungoye almake Ousainou Darboe almake UDP aliyake Gambia le katu karte keso membal bulu nali ma fay UDP woto Gambia le bonota altol mang bono woto mbal tentula mbal jayila alla banku dinkende yakang na sister Tida Kijera atija nyawonya mba tentula mba jayila nga understand ka emergency le soto ala futo jang ayensewo bake kanam fango barindi ngotaka kama janga yandi bari barindi ngalo jani mate fango kumandila nala mol nsaki ma tentu folo nga jayi sirfo manjang mba mbe tentula ke jayi ini nyong kewol me yalon ko al dunyata la musolie pour ye finti ye doko ke banko ye pour Gambia se kana mbal be tentula mbal jayila ML Fati di warrior anala kiyanka ya nya ke kendolem jatoleng mba tentula mba jayila abe doko menna ML Fati hana damma bota GMC dorong anata UDP o kanyantale bari kabringa nata amela amansino ame fonyonding abe doko la drong pour kan nakafonyin ka yiriwandi Fatou Nyasi, second women mobilizer. Mbafole, congratulations and welcome to the party. Yagu Cham, Mbafole, congratulations and welcome. Banna Sanyang, former candidate for councillorship. Mbafole, thank you for making the right decision. Thank you for choosing Gambia over an individual and his ego project. Mama Sali Bojang, PRO. Mbarindingo from Obama, Mbafle, congratulations, welcome and thank you for making the right decision. Hadi Sanyang, Koringote Kela no Kerangoti. I'm very happy. Koinata Gambia Nyanchol nin Koringol la Patio, wala United Democratic Party ti Suleiman Konta. Mbafle, welcome to UDP. Anala Kafol Menbe Silo Kang, Mbalbe Tentula Mbal Jaila Kunung. Ismaila Cisse Citizens Alliance ala women mobilize amem Marta West Coast Bela aja kadi Cisse
afana nata UDP mba fanan tentula mba jayila mbama Lalia Sanyang menketa Ismaila Cisse anala Citizens Alliance menketi Bahamati ofana nata United Democratic Party alata mbama Nyul Kang alata anti Aida Ndur Kang alata mbama Bintu Kang alata mbama binta nandi mbita Maron Kang ibeko idingol la soma ilafta walla nyimmanke fankun kuti nkoto manak may fati yale ko kunundi mermer la afangole kala nyango tinya nyim musol men be jang ñun mu forol leti imam foro ya tinya den tammen na woleng kabaro bondi jang may fati ima tombonne aman sabari ada kata dame moma long barala kafu dingol wol ngan yobe damen woleng patiyo men se banko bondino horomo kono anim bunya wala na ñin decision ta imam may doya imam GMC doya imam kuma jawfo GMC ma bari ko banko iko Gambia adun Gambia be jikita menna Gambia nyake so Gambia la karona la tilona la lolo iko ibulata wala kafo kono the next president of the Republic of the Gambia His Excellency the Honorable Lawyer Ousainou Numukunda Dabo woto mbe mbari muso fanan konton namba tentu namba jayila ramusa bali me alonko atata mitin dole to o fanan fondin kewol men siata mo talluluti farato wolle fanan dunta UDP patioto mbari muso bi jam fatsila afana be aja bintala team batabali le mba fala welcome afana yal kibaro le moy ayala hajol be tuje ayala moto burinde ala essence keje a wulita nan akalbe Gambia koleto al mumuso leti abinajang ayal fanan nganyandi dunia besa lonko UDP musol le soto bar wol mu musu jatol leti wol mu musol leti me ya lonko yemenno kewa jama bije imano barin se wota bake bi because patin dingol men lota tonya nde kabirini fat jamme nyol ye nyoje anin aja kadi si señol men bota Citizens Alliance wol tonko nintol manñun sotonun to mando bato na carte o se tiñanole adun carte o mañana tiñala carte o forte le prae tiña menu be carte o fayla Gambia e anin Cairo e anin nyato tae wolle men be par carte o fayla United Democratic Party Gambia alsa lonko momo fintita itata carte o fay sibito imake box nede munko kono isa lonko ye boxo ima fay hadama dingo ya fay kerengole keren tura ba adama baro la carte o tala wala boxo kono momo e carte o fay adama baroye isa lonko tapale ya anin sunyaro anin drugs anin kana fondin ke ol deport isa lonko e carte o fay wala kamma ya du womanyan nakela nko mfango badingo buwa sedi wala fintita Standard newspaper atelen karani do ko la central ako Gambia la economy tinyata wala fode ako inflation la fata fa wajapita fengol da sherta bara ko nyin karo men kana fengol la da la fa be wajabilale sangol men kana be wajabilale ako baroye julo menta sanji kilin kono billion saba baroye woleta ayake muneti baroye mune do kujang alaji ke ba kinte ya fajanne ako ka berola ko ako ningani yobe barola nyin kardanta anyanta project kilim bannale barata bannano barako le tala kuoto menu ye duwa kae ye sada bondae banko morol ay wol folle jamfa nyin lokun tambila ay molki mintole e tambita na frontiere e koy kata alpha dolle la duwa nyini bar kabrim barobe mansa nyini la yela basur le de afutana sirif kundal de afutana majlis talibola bari sayin aka jututa wallale bari ntol man jutu walla nanate jutu lela wolle na banko tawngati membe carte o fayla Ousainou e ka fay Gambia sirif kundale majlis talibol jahal silla kunda jayte kunda jabi kunda e ka fay wolle katu wolu bebe duwake kan Ousainou dabole adun Ousainou ko na ya abe wole fasala na mori kunda abe fasala majlisol ako majlisol men beje e ka namo jole kontol tubab karandingol ka jo nyamen Ousainou kabe kodole bondila budget majlis o majlis abe kodole dundila je ko ñun imu banku din kendol leti tuba karanna man fisia arab karannala am fisia mori karannala Ousainou ko tilingo wala be sabati la ñim banko kan Ousainou kaka molla kodo taka sunya kata bunjangolo la manka man kunda ako 4th of December le ngobe banna alaji Ousainou ko
altol musol men be nakoto albe marse oto albe boringona mansakunda nyantal fasala le bari wo mansakunda wata kela no kerem mansakundati o bakara atela mansakunda lati ate ani musol me yalon ko wolle ba koma ajiyam sekanyol ajiyam ndaw yabonyol aja binta bata bali jabinyol ako wolle be sila nimbanko la nafulo namo na kensunta isafo ko nyindo o bebita Gambia musol la hajole topotola wata Gambia musol alla nyaaji fitala membal nyaaji fitala membe kelale karonin tiloti jang o mu mokilinati wala moti me yalon ka bota dobo ke mole bala abota nyani le Gambia yele ma woro wula alla silo be Gambia dingol leng wala team batabali ya team leader honorable Lamin Mas jokadu tambana afana benjibe kan dunia bele be jibe kan tem fadja meni la mol kabo Gambia kata fo diaspora mobe sewota ko ali right decision letter al dunta patio mento al nyanta dunna jele bari kon sa faale ko fanan al tenni misala barinke wolle babulu ko tol nin do ko le babul me yalon ko isal nganya ndi nyim banko kan adu wo nganya o beddatila December 5th ning Ali Momar Jai announcement ke ko I hereby declare His Excellency Alaji Ousainou Darboe as President-elect of the Republic of the Gambia. Allah baraka. Thank you. Yo alhamdulillahi rabbil alamin be baba la komando la kuma kan moyle ay kuma kan men fa kuma kan beti ata kuma kan saata ala baraka tantanti ala baraka ya kata yo payam yamirande ba modu o kata nka konda ko nga yamfay modu so saimbe me yamirande ngi fengela nga konto nga na mama lifo ko nga siren ko man sorry. Yo, thank you very much. Yo, luwa man ko de nganana Alpha Ba afanena kumandim fayje menketa honorable mbembati bari janni honorable mbemba kana laftambe sirin kumandila afane kumoli doli tandala nade bodaje na honorable nyi sina
kumo nyin kumfa nse oto continent de tulungola Demba yike bal kana jala foto konto la jale. No ani nyimbari mu le kada so kan den na bari ani mbad lafta diam nin diam do be mbala konto so diam ni mo be tulunga sai sai ko ra mbari mbama de diam ko ne ngano ba binnya no ba do la fa dundi pero sisa kunda ko da mai na wala okay da be na kalimo bari ala be ata ala be ala be kontan nal imaje iya wala kare ni wato min sound do mo lu ko wala ken da taram kuma kan na bari ala be ata imaje sai to me dane be sound ayo non do mon okay mbado nga kuma so lafta tenkela nyedi amu ngana konton kodi yo etani njuma le katani ko ngale ina da ngine okay woto mbado nga nyuno sey diam yo alenga nyoso demanding time mo teje nga sirimbo janso ay finda anin kafo moli kaja alinso demanding time mo teje bisio be kerim bak alinso demanding siring lafte se findina molu kan eni molu se fendin fay molu kan ngalon time mo teje bari isenso demanding fay kan o be kontan na bake welcome okay assalamu alaikum mbe deterim bake bi kangol fanan be dunta nyoto bara be mu banko la quality nana jam bi a dalilo keta fat jameleti bari a betiata nun tida kijera nyol ma beta jang bari tida nyol ngalon wol tatale amanke ntel nyala bari nsamim fono nyim meeting oto akumata bake pour kana fat jamme nyolu ye decision o minta ani ye lodla minta ko mot sabal ya fo nyaming akumata bake wokama be fat jamme mbaten tula bake ka jayi anin aterima minketa mariama damfa anin GMC mol min yalon ko inata UDP nying amantel tereng kantu ngalon ne ko nyini mu banku din kendo leti min yalon ko ilafta falindiro la 2021 woto wokama mbe tentula bake ke jayi ye ngin decision o minta pour kaje ko kalafa UDP patioto amanteri tereng banku din kendo aka ku kendo da maleke woto itel fanan ibe mararim mol mini bulu i sonta pour ye lafa patioto mimbu ko UDP mbe tentula bake ke jayi kaje ko ye decision o minta wolem kuti banku dingol lafta minna 2021 mam fen soto agents Ahmad Mai Fati mota may kan na nyimbanko kanjang min sa tambin nte Serigne Bojana bari Gambia le tambitan telier mayla Gambia le tambitan telier ko bela nyaaje may kabriye may bondi ay banku dingol niyo tora ngalon ne ko banku din kendo imanya na bond la dokola bala firimoto jamfato kuriyato mi yalon ko abota Adama Barole bala anin Suntu Touré anin Dusano nyimbanko mbafola Ahmad Mai Fati ko nyimbanko be falinale nimbanko falinta ikamin foko witch hunting mba katalale nyimbanko abe justice sotulale mi yalon ko politicianol Ahmad Banyol Oje Jallonyol nin i nyalu malo bantaje mberi sa indilale bari nyimbanko lafta min fola moliye wolo nyinti ko mandin kata surwa baylano jang surwata jola baylano jang jolata fula baylano fulata sarakule baylano Gambia dingol wolle tam Gambiati
bari mi yente kontaan bi pour kanana jang wolem Fat Jammeh nga ñoo kalamtale amanke biti kabirin 2016 ñine mu mo kende balleti min yalon ko ikamalu ye banko kanu andu ngalo ne ko GMC imam problem soto inin Ahmad Mai Fati ila miro wolle fotata mo hanatra ko iwulu falem imaje bi Adama Barrow aya fan kasara Sidou Ndiaye la kola adim Fabakar to mo jata woto mba fola Fat Jammeh ñol ko ali wrong good decision neta mi yalon ko al nata UDP patioto woto mba fola ali ko al nata al fangol leya moman sialti UDP bi ali momo tra UDP al ni be kajantale Bawsen Dabo mimbabulu wolem nyimbanko andu Gambia dingolu nyantalo nale ko nyimbanko niaje Bawsen Dabo Gambia beba fola Bawsen Dabo aya leadership quality le soto amanjutu hadama dingola atele mnyaton koti mi yalon ko ilafta jela wato wati isa jeno so mandante wularante momo ning atra ko banku dingola miti isa jeno barimbe yamar kilim fanan dila jang mol sawo kalamta ya faham kantu hadama dingo ning mimbe kering almafo alka fenne fo mimman soto walati na mo jamal ka fo ko politiko ntelle ka faje mam fen soto kunun ka jeno bari bimbi ka jeno mba faham la ko nga carte min fayaye nga futandi level doleto do ka jeno bi ntel kungolu anin kata duma sama ni ma jeno kana kamfa nkana mutako amanyale soto o amalla fi aninga nyoje kunun ka jeno bimbi ka jeno bari min kumata bi walem Dr. Ismaila Sisenyol min yalon ko ila mol saunta UDP patioto ye minke inyanta wala kela bari Ahmad Mai Fati ñol Ismaila Cissé ñol mba fole ko tubabol kamin fo witch hunting yabula sama ning atra ko ikamin fo ilafta nyim banko e falling Adama Barrow Fat Ba Barrow Oje Jallo Ahmad Banyol ibe tinyaro minna banko kan itel manya na sonna ini woli lafa wo tinyaro kan ye banko tinya kumo fulanjango fali yalo mimbe kering Adama Barrow a tribalistale andum be nyim fola nyim kumo ngalon abamoylale kantu ntelu bi nga ala tentu kabirin authorities ikan kalamutan dile fana mimbe kering mba fola NPP ko ning atra ko malo bante i nyabala ika fenko arami salingo min fo koybe finkla demonstration UDP bulota malela bari Gambia National Army le be mutala ko Adama fongole ko sonko naketa kelole kabang bari authority le be butela ye siti ko tabaku andum be nyim fana itandile la ko ya kalamta ko nyim banko ikaminfo itelemine right soto itelbe demonstration o kela on Thursday woto mbe min fola lamen kollier ala kata bake ale nyomuta ale ke bakilim fakilinti mol min yalon ko albe nyim banko kan gina manta nyim banko falina malaika manta nyim banko falina hadama dingol wolle ka banko falin jinol man nala jang ye carte fay jang malaika ta carte fayla hadama dingol lebe carte fayla woto wo hadama dingol ning almal la fi ale ke bayolti nyim banko kan ala la carte fay UDP kumo fulanjang mu minti wolem Alaj Babu Sar lamen kolem mi yalon ko abe sirim bajunu nding nte sering ndara dawoda nka wo fole kombo alkalol momo ye fan kasara Adama Barrow nala nying komor sabal bota min foka nying keren kafoye ni fata ibe duna jahannama le kantu ngamira nyaton kolu wol nyanta kela mo wasar ngolti bare Adama Barrow aman wasa mo kendente andu mota kendendla no ndu mota barakandla no ñi manke politique kumoti kombo ali nga katanga sofa nka mansal mini sindi komol kamin fo fanyale amanke toñati momo ye mo sindi isa sambanole oto kombon kolu anim foni ali nga kata bake nga ke kankilinti bang nga nyimbanko ngadi Alaj Hussein Dabola kombo mbem fama sotolale Adama Barrow amandula kong minta mita kombola anim foni kantu foni ala nyinsangi nano hani bere killing amalaji kombo na manke kan damal fayndi nyokan ani Musa Drame kan na kenol ni na dulalta kadi molla min yalon ko imanke banku dingote fadol kombo ko ayenda sonna wala ba andum nkamin fo mba sen kanna
wallahi hani baw sen dabo ni nga tambindi min nga carte fayaye ning amaka nyama telle folobe kala mo fololti mini ba oppose la wala tin namba fola morol ye mini ka fako man sabika soso tojante I konoli ibika wolle soso aliye mor sabal la kumo moy janne abota min fokan ay kumo min fo a seneyatale ba usen dabo manke dindinti sama min safako nka min ke malo Yaya Jammeh anin sana sabal nyol ali ya jele TRRC inata nanje ali alone ikamine fo mbe nyinke ka wato minna mudindi ngolati bari ye fani ibika tonya fo kantu ibike fal bute ibike bal bute oto Gambia dingolu ali nga kata ngalon lafika minna atol musol bi kombojang atol le alama alayam fala bari kole ya kol minikal soto leptanoto hani mo ma fatol ya atol yalone woto alkana song moka kuma kensengo ni mfonyo kando fe alka fay ko tonyalem Adama Barrow mo moya fasa nyim banko kan ni fata ibeduna jahannamal kantu mo kendante wala tinna bi mbe nyim fola Ahmad Baye anin OJ Jallow atele tribalista hani nyin Adama Barrowti kantu OJ Jallow bi mbala kumo responda bari nimba responda gunjure ika filibante ya kumo min fo molie ni e mol kong Adama Barrow manta man la fan kawfo nyimbanko atakeno la no mandinkol tati mandinkol surwal jolal fulol wala denta nyim Gambia janna bari OJ Jallow atele tribalista hani Adama Barrow ni tribalista dan isiolia bari UDP isulata mandinkol lale isulata fulol la isulata jolal la isulata sarakulol la isulata siol bela bari Adama nala nyim molu mo kendelinteti wala tinna hani la molu min yalon ko NPP kollom doya min be kanje bari ibe mulalal nyaton ko gake mo kendoleti ndelafta min folo jam bidron wala nyinti ko fat jamenyol mbe tentula bake ke jayi anil lamen kol min yalon ko albesiri nyim bengoto kuma kango amanke ko alkanale aliye bulo ko sidron aliye janjang hani ali kumo fonyoy ning al seita alsa kuma soto albe min fola niage millionol mol la nyin dala silulol dala stang mol yela foroyata allafta alle sama kendol soto nyim banko kanjam woto ali continue ni la jahannama ko dol nate bulu ali bute ali sama police nyim banko chahano manta nyim banko bola Adama bulu ning aka min foko ateya niole la pour nyim banko atey ke president odi mba fala ko abe fala le bata kala nyim banko president odi ala barak yo alhamdulillahi rabbil alamin yo alena jata bala kumo moyle menketa honorable Sirim Bojang kuma kanul beteata alama mbeke la kuma kanul mutalati yo saembenna honorable kumandila menketa mbemba tureti ase fintinan anen kafo diamu mbe ala jata yalonne momorondi fen soto nyin nanyi lame word kono naya moy asemabe amanjuta ama fongola nyaton kaya jiben bari wati wata be lori UDP fe otomba fle mbemba welcome okay yo Kansulo nyanta dia mula o Kansulo nyanta dia mula Kansulo nyanta dia mula o nyanta dia mula Nemba ture nyanta dia mula o manju nyanta dia mula ture moro nyanta dia mula nyanta dia mula Ansulo nyanta dia mula nyanta dia mula manju
nyanta diamula Ture moro nyanta diamula manju nyanta diamula baraka 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 Ture nyanta diamula Ture nyanta Okay, thank you. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Ambel la moy la baked, alngal la moy de. Mbe musol be min nata jambal be tentola mbal jeyla. Mbe na Iron Lady mba tentola min bijang min keta bintati Aja Binta mba tentola mba jela ani Aja Ndour mbal be tentola mbal jela mba fala Fatou Jammeh welcome to UDP ani la ñol mo ñol be mbal be tentola welcome nte diamo siand la bake kat ko kol aman jamfa sibito ni ala sonta bitalan ka min be murumurun ten kata karte fay bar musikili ya fa ko karte bu ka fay de ako nga jolong fay fa tep yo ndela diamo bina mina wolong election la ñu min be kana ten karte aba fay la ñameng dol bi je ñinane be kaduna ka karte fay oku mata baga ke train karte fay nanta fay la ñameng karte fana abuka fay wo ñama foya long aka fay ñaming inanta lo ne boy so inanta fay la daminto wo fana ku mata bakele edung ikijo fara imale ba fay la daming yalo fana problème long ni dunta ikijo fara imalo inamu ikamuru nanne mol bi ayila moy de ayila moy ikijo fara imalo ba fay la daminto imalo kol filtela isna murno luwa fole sa murno yenyi nin karoke ye ma koy ba fayda min yake karte fo man ko kolea bar komi modol ni fraye kijo ke fara ibuka le ka lendi box sokan ni ala ni box sokan obuka count o mu karte tinyat so karte fana ka tinya wol nyama karte wa fulal fana ka tinya anin karte fayda la fana aka tinya ne karte landi tap e fengo ka man jolong box sokono o karte tinyatale so di dani mari balan laje ngo kumandi UDP ngol be stara sirin jele box o box ya foy ko ha nte dal nki jol kam fara o man hakilo man sabat no lafte ma ko nga jolo carte ko no ay isin kol be alawlale inay etambi anyato yeta ba fara dami ya fay nete mun ko nyin kono so wolon pro mol sala o nyama anin nal be carte fanam fayla ibe keso min dilala keso ni na fatinta alkana fay keso isadino la fotinta ni nalia fay rek abuka konti keso ta mi yala be korta ita ya fay ngali am understand kabi because mo kurwol isa ko keno ye fetindi wol siani je ya fetindi ya siani je carte konti la ya fo ntol ma fa la mol ya a fayde itol la je ni mo ne kabli bi da fayle ima fo ka ba fetindi fayo o kata already so min yala ko fetindi ntol mon te konti la an luwa yo le fo luwa bel ay isi ko karte mi na fotinta amanya na count la so ala haklotu prali haklotu back cause ijaw katara fere jamal la fayla so prali olom because meta akko konole ko le ka jamin yo ika clean fam fo olom voters card ni minta filter a filter maje o atinyata ite carte fayla ite carte fayla because e lungo di le mi yalon ko prista replace prista murun le bro fala tambita sign nyin carte momo ya ta filter image for sign for député carte fa onata o kansulu carte fa o chairman carte fa so carte fa vo no onata nan ko tenk prista replace no e carte fa momo ni tala sokono bi tele carte jibe yaje
ka pare ken sonke kata ka wuru ken sonke o man nafa so carte wala ku mata ndene mbadi amola nka kumola for me ala important wuru o man nafa so carte wana mbebi jang ni akoy adam boro ni aja abitala carte la babondila ya jame ngamin kala ngole kala barola 2016 carte fay anyama mole funda watola anung alkana foko mbat nga si mbat nga ko do alile moy hey please alile moy ngamin fo rawbe siare ne abjam farine mbagata si 5 o'clock iba stop la 5 o'clock iba stop la nyami wolon ko momo ba rawto olbe ba fayla bar ni nate leta inate ko jona ruano iba fla hani ta sokon bar rawo min tuje kana foko 5 o'clock se sede ite ba rawo ba man te ba rawto before 5 o'clock iba fayla bar 5 o'clock kola inata na o 5 o'clock jani 5 o'clock ibi inata jere ibe baylale pour nga fa pour alkalo because ka kele 5 o'clock so asay alkana se na ba rawto 5 o'clock ya tarje albakar te faylal mo kurun sinano ya fa go hey alta 5 seat al essay wata ma fay ban na ba rawto 5 o'clock ya tarje arba rawto al si ay si albe ba faylal fak bak naman dal ko salbe rawto le bar ileta ni ko be duna ja la no ko to sonda because ileta so wo fanam quality ko musol waka kala problem balti alta comme bi samalo arjumolo alta le nale kolosoro yalla mol man killing mol ma la sembo man killing ba alta nimi el sembo soto yete lan dugoke yan dugoke be arjumo ya ni abra arjumo ne dindu soto o mi ali ta carte fay yedi nol tambinde ta carte fay ena juna enel tabiroke yela moy result la andu mo election dula alkana nyo saba ay la man kamin faale ñun be fero bele ñi kan kaja ko le mané an ala to kala ali understand ikoy be demonstration la fankela ñu watin ko fa aram salum islam fa nan jibe ko min kamin fa jang isalon ko gambia non feto le gambia de tambita do la bang islam fa nan jibe jang so ala haklo to babake albe ka korsulati ali ken nomor lati ani mi yalan ko ba ko korsula yos carte nyin carte fa man ka chakanti kos adama baro aba banko samanya min kan atol be yalo ne musol hani ma faale na banko abaka ta korke because minister say man tar do kule be ko kan kele jibol kono kos yalon ko say kuta kere sa bantale ali understand ne yo wala bije alla carte because mo na bara jang altali a jibe fa bi jele because ndel carte fayo mol wurdan no kan je comme tilisa balto je pour carte fayo ndafa min ben mbala ikoy mera carte je ala yake tilisa balto je pour kata replacement o close mboto wol nyama wo wuraro jani kata nga campagne bula fantara je kela kato replace ani telephone ndeka tale ni ngay carte ni ngay ko abi yele idara ya jibe lumine match dolta katita so nyin ko manga chagante Allah wuro kana anna wuro kana na pare baka kana ke kensan alma meta kala wala please mimu quote yalla min ku mata al ngoke min ku mata wala nanta kala Allah carte ay taral bulogo aliya kanta ko mal kal dum fanka da nyami because momo ka fako ya moy ka fa mansal ka mansa sindi nyine ka yin amalong atamon politiko long imalong wol mari mu banko jaw balet anun se min faale ko NPP banko jaw balong because itelbe kunna nyino la kunna rek ibolo nyini kam bar jamala nafa imaji yalon ke min fo mole wala ko Gambia wala na problem na jikol nanto falam falindale because ni dala man sakunda anda fon ika fo nyele ko kansula fayta man la fay baluba ika fo nyele kansula fayta man la fay balu ni bola jang fay dimba ibe balu la nyadile was kuma si fal jiwe kamin fo so ni te mo fo mari abina kala so nanto jikol bon lan kono kaje ko kunna na bon ye ni Gambia data billahi wala Gambia moti je minta enjoy la ni Gambia data mano talata ko misal fe mano betal dasi kemelul sukuro kemelul
pomputero kemelul atata o nyama fa banta yo iketa jo dasi wul sabala karokar mano be wuli fula ibe fena samal no sokoro ba ibe dimbal topatolo nyali ibe muso topatolo nyali ha because han yin director ali la moy de secretary bi je yin director ika 4000 ke jo wala 4000 ila tamo kata tamo wala ka siya but now about 4000 ke jo wala o 4000 ibe dungu topatolo nyali le ibe dungol jata kende atopata nyali ila muso e ba topatolo nyali le Masakunda wane mimbe Masakunda doko ila ko akane jalede ni ay ka sunyaro ka kula sabu musa babe bulu ebe to doko la ibol be balun la ngade foyte amale law jole ko balun hani de ikata nen dumalla wala ko ke ngato nya fo nya wala be ker nga prali yalo ali ajimi mino sabu Masakunda min ke loje man betea Masakunda momo bel Masakunda doko la ni ta Senegal jam ite oraytale momo be do ko le Masakunda mo be yalo na mi be Senegal kansulo assalamu alaikum assalamu alaikum kansulo ntata no badibule mbenta sonka dole feje ngatra badibu kolo be kombo kole ko kumala yon dadum be sirin kombo le wato akuwen kam fa bakele ni e sonko kele ngol sila ngaw fale fo kombo kole tura la soto no jamba ka me kombo tura alo wala chalo abanu njalle ale ego ala mbaro ya wafi keni solma yo la fonye ibe wala foka ibe ko mo ko tonye la wen kam fa bakale ali fere kal yalla ko mo tura mu mutali asabara ala baragal nimbar ha yalo nadi am mala fa sejam go ayla moy atol le carte fa ndey jam mimbe kere ndebolo falale mimba ala life tinga kan alla balunya batandi kan because dila balunya fam a torata ila ala bato fam ta korek la no ngato nya fa ñoyde ntol mi be ñaton ko yalla mo jama kanan kande mo fa so bele kanana bar ngalon banko be ñame abe sorabune al nga bonni sorabu andung momo tata ya fay baroy comme Mamadou Sabale ya fajang wallahi ndel nga fay baroy kalle alquran wa ndekal ngankal ñama ay kal wala ñama alquran la ko mbeta mandro kele nte mbetlin nale anta bankulo bankungol bankungol nte jamfara akono tawla ya akali ayakal wala te sa ya te abakal nyadile so mari ni karta minne ila ina tawt kala etara okono ay so ntel ngan kalle manta nte wuli ya folo jang akono lu minante be akono tal kekale akalo mandia wali ka fa dunya ka toni fele nte min faale man sa mandia nyando ko yamandia ne alko ta lumina ibal kulo ko no fay kam ne fenne ke maaje ko ye kalle ko be place o nyintala so wala ndol nyim place ol han mo kili nayen ko man ka bolle fon sin tak because ngole kali ali on san diam jama man na fasoro bon ndeka min fo min be real life ko min be mo han ma ko fo mole to akaran do kula min be bijam itoli alo be ko toro min ko because ne musunan soto wuli nani ibo kele no ele de ban soto najele son tol Masakunda UDP nin nata mbajele ko do kulal ila jole exemple ta police wuli fula kemelul karokar ni musunan beta wul police ebe mi kele no so banko kata nyamin amam beta so wala nan ko fa pour nga commanding fale man la fekk ko jama fo jang bari ndal diamo akata wala nyama pour al fon le mira mbe min kono pour ka fale ale be min kono min bo kala on the 4th ale funta eta carte fay ali adi UDP la because ndol nga agenda la soto pour ka wa fale wo agenda ni ala sonda iko tilikeme na tilikeme sifolo nga 5 agenda la fof kululu nanta min kala le wala fondin kala kaskam nin kel sembentia musola atole bolo kono ka sembentia wo tilikeme kono ali amole NPP ngol ko sifa fo bang ali amoy doy ko sifa fo bang tilikeme ngan fon sasle ko be ni kala banko molli wala 5 point agenda tilikeme ikatamo bulo lela yo banko katambe mara bulu betolla wo sifa le ike mol sambolo nyama ya ersan so ndefana UDP
wala be mbulu ka jibe musol be sembintel nyami fonninkel fele ñu fonninkel dol bije nan ne fosta kata tantal ko si iman mutal las I understand because jama bay ikatani bako yella bako e o mu fenkol ta to dum fang mom galon fay bi ta fatala fay ta fatala yo ama me kunun ko ba mo tan saba fonninke wala fata bakol ibe fada because na bankol ka tama nyami jang Africa Gambia be example Gambia is the last poorest country so ala ngan hakilotu alla kate du kare Mamadou Dia bale min fo nali ya fay alam boro billahi ala haka bala soto lakira momo be kiti le lensal nga fale because ate alquran taki kana nyi palaso ta so amantaro palaso anu ala bala to fanam bouté la wosifa ni min tara écarté fay so ndem min fo ale ko wolon ale funti juna ali ala kate jibe ali ta kate fay ali ya fay neti mungo kono fay fa tep Allah baraka kansulo yo alhamdulillah rabbil alamin ambe kansulu bala diamo moyle diamo beteata diamo kendeata e ngamera molbe la kumo moyle wala mun bebel la fala kansulo la kumo kandron wala mun nyindi kija farateje nimmen kata carte fay sansan kono kija farateje men namana fay naltata kija farateje ni dunde la bunko ne koy tete la konton boro kama mun ka kijo ke faral hani kijo buke fara dun ni futata do e nyalo nete mun ko kan nete mun ko be dame ni dunta bungo kono dron nete mun ko be dame a walin huringo membe santola je ya jolonga kono ye ko di fin wodro na damo be mu wolet yo okay lefta kumo nyi be do mandim fayle je barinta jam fandi la bake bawo na mano nyimbe korondra nyata tala mitin dole ko bala yo lefta diam la fondinkewul to yalla mbe yalonde fondinkewul batame be larim fondinkewul kan nyin sanji lulo kono doku man soto police man tarike sojari man tarike NIA man tarike police doku bundata government men yetaro oto mbe yalonde ko adam baro kamolu nenele aka kuma fo aka nenere kuma aka wala dumbulu bawo nyin abirin ka sindino ay kumol men be fo kumol nyin be aman ay menke ja mansia dress nyin ko bake bañul bota fo la nyamen ay molu nenela ako ika kumo men fo nibe man saya nyinila bar ni site bu ko be keno son sina mo sifa tambindi nyato bang hanin takela woto mbe mo be tentulam be mol be jayila mbe fatu jamme nala kaf mol tentulam be jayila kontanta bake mba fola mabinda fanan nala kaf dingole mbe konton nam be tentulam be jamba fola assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum viewers ba mobe tentulam ba mobe jayla ba dandila le jang fo wati koten ala baraka